जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्या मंदिर परिवार को स्वागतम। सांग मैंने आपण मान मध्य बहुत पिला बार बार पचारुले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर फाइनल कट ऑफ केते जीवो ता प्रेडिक्ट करने सांग मैंने आज मु फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मैंने एलटीआर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सारी और फाइनल रिजल्ट अपेक्षा कर आज एक वीडियो नहीं जो वीडियो रे आम डिस्कस करवा जे फाइनल कट ऑफ केते रु केते भीतर जापर मुझे जो कट ऑफ टी करी या पूर्व एग्जाम सहित तुलना करी तो कट ऑफ टी पाखापाखि से भीतर जीव तो आसतु लक्ष्य करवा। प्रथम जदि आम देखा जे 2022 मसीह जो फिजिकल एजुकेशन टीचर आरएसटी जो आसीला 2022 मसीह से यूआर पोस्ट जदि लक्ष्य कर पोस्ट थिला 151 पोस्ट थिला किंतु जदि आम एलटीआर कथा कहबा एलटीआर यूआर पोस्ट केते अछि 341 अछि ता माने पाखापाखि 2 टाइम्स कौन अछि अधिक अछि। जदि आम एसबीसी कथा कहबा से पोस्ट केते थिला ना 59 पोस्ट थिला एवं 2024 कथा जदि कहबा 76 पोस्ट अछि ता मात्र माने पाखापाखि 15 टी अधिक पोस्ट कौन अछि अधिक अछि। जदि आम एससी कथा कहबा एससी 2022 मसीह केते पोस्ट बाहर 80 पोस्ट बाहर एवं 2024 कथा कहबा केते पोस्ट बाहर 111 पोस्ट बाहर माने पाखापाखि 1.5 टाइम्स कौन अछि अधिक अच्छे। जदि आम एसटी कथा कहबा एसटी रे कौन अछि ना एसटी जदि आम कहबा एसटी रे 543 पोस्ट अच्छी एवं 2024 मसीह केते पोस्ट बाहर ना 153 पोस्ट बाहर। जदि आम कहबा एठी कौन अच्छी पोस्टा कमी जाइए माने माइनस रे अच्छे पाखापाखि 4 गुणा कौन अच्छी माइनस पोस्ट रे अच्छी तो आम से अनुसार कैलकुलेशन करवा जे आगामी दिन में आम जो फाइनल रिजल्ट बाहर से कट ऑफ केते जीवो। देखो जदि आम 2022 कथा कहबा प्रथम आम यूआर कैटेगरी कथा कहबा यूआर कैटेगरी केते जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर केते जाइतिला 89.75 जाइतिला किंतु जो फाइनल रिजल्ट बाहर पाखापाखि 6 मार्क अधिक आसिला तब 95.75 आसिला। तो सही अनुसार जदि आपण मैंने कहे यूआर रे 2024 मसीह प्रोविजनल केते मार्क आसिला 91.75 आसिला तो फाइनल केते आसीबो एट लक्ष्य करंतु यूआर रे केते आसिला 2022 मसीह 89.75 आसिला तो फाइनल केते हला 95.75 आसिला। तो से ट्रेंड जदि आम लक्ष्य करवा यूआर केते 2024 मसीह आसिला ना 91.75 आसिला तो एक्सपेक्ट करा जाउची जे जो फाइनल रिजल्ट आसीबो यूआर बा जनरल पिला मन पे जो फाइनल रिजल्ट आसीबो 94 रु 96 भीतर आसीबो। एटा कोन पे कहूची ना जदि आम कहबा वैकेंसी कौन अच्छी वैकेंसी 2 गुणा बढ़ी जदि आम पूर्व वैकेंसी को लक्ष्य करवा वैकेंसी पाखापाखि 2 गुणा बढ़ी। जदि आम यूआर कथा कहबा 2022 मसीह तुलन में 2024 मसीह कथा कहबा वैकेंसी पाखापाखि 2 गुणा रु 3 गुणा बढ़ी तो से आम कहीपर जे कट ऑफ केते जीवो 94 रु 96 जीवो। जदि आम यूआर ओमेन कथा कहबा यूआर ओमेन रे 2022 मसीह प्रोविजनल कट ऑफ केते जाइतिला 81 जाइतिला फाइनल रिजल्ट 89.5 बढ़ला माने पाखापाखि 8 मार्क बढ़ी तो सही तुलन में 2024 को लक्ष्य करवा 2024 मसीह यूआर ओमेन रे कट ऑफ प्रोविजनल केते जाइछि ना 80 जाइछि तो से अनुसार में जब कहबा फाइनल केते जीवो ना 85 रु 87 मध्य जीवो। जदि आम एससीबीसी कथा कहबा एससीबीसी रे जनरल 2022 मसीह कट प्रोविजनल कट ऑफ केते जाइतिला 84 जाइतिला फाइनल कट ऑफ केते गला 91 गला पाखापाखि 7 मार्क बढ़ी थिला। तो जदि आम 2024 कथा कहबा ताने एससीबीसी कट ऑफ प्रोविजनल केते जाइछि 87.75 जाइछि तो से अनुसार फाइनल रिजल्ट केते आसीबो 91 रु 92 भीतर आसीबो। जदि आम एससीबीसी ओमेन कथा कहबा एससीबीसी ओमेन रे 2022 मसीह प्रोविजनल कट ऑफ केते जाइतिला 75.75 जाइतिला तो फाइनल रिजल्ट आम एक्सपेक्ट करबा केते आसीबो 82.5 फाइनल रिजल्ट आसतिला आम तो पाखापाखि 7 मार्क कौन होता इनक्रीज होता तो जदि आम से अनुसार 2024 एससीबीसी ओमेन को
କହିବା ତ 74 ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ତ 79ରୁ 81 ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା କହିବା, ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା 30.5 ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ଫାଇନାଲ୍ରେ କେତେ ଗଲା 41.25 ଗଲା। ତାମାନେ ପାଖାପାଖି 11 ମାର୍କର ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 2024 ମସିହା କଥା କହିବା 54.75 କେତେ ଯାଇଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ନା 62ରୁ 64 ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏସି ଓମେନ୍ କଥା କହିବା 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା 20.75 ଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ କେତେ ହେଲା 26.5 ହେଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 6 ମାର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ତ 2024ରେ ଯଦି ଆମେ ଏସି ଓମେନ୍ କଥା କହିବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି 24.75 ଯାଇଛି। ସୋ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିପାରିବା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ 30ରୁ 32 ମଧ୍ୟରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଏସ୍ଟି କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା କହିବା, ଏସ୍ଟିରେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ 6.75 ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ 9.25 ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଟିରେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି, 5 ଗୁଣା ପାଖାପାଖି 4-5 ଗୁଣା ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏସ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଅଛି 8.25 ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼ିକି କହିପାରିବା ଏଇଟା 15ରୁ 20 ମାର୍କ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ କଥା କହିବା, ଏଠି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ 2022 ମସିହାରେ 8.75 ଥିଲା, ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ 11.25 ଆସିଲା। ଯଦି ଆମେ 2024 କଥା କହିବା ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟଟି କମିଛି ତ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ 2024 ମସିହା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ 8.5 ଥିଲା, ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଜେନେରାଲ୍ SBC SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅଛି କେବେ ଅଛି ନା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ତା ହାତରେ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ରଖିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିବା ତ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ସିଓର ଆସିବ ଏବଂ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି କେତେବେଳେ, ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନଭେମ୍ବର 3-4କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।